17.–20. septembrini toimunud 10. Disainiöö festivali raskuskese oli seekord koondunud kultuurikatlasse, endisesse Heliose kinno ja tulevasse Ekamajja ajaloolises rauaniiditehases. Said jällegi selgi korral valitud toimumispaigad, mis inimestele võiks huvi pakkuda ja mis võib-olla paljude selliste, no ütleme, disainifriikidest ja arhitektuurisõpradest ka väljaspool võiksid kuidagi erutada publikut. No kus me saame ka näidata, kuidas selline hea arhitektuur on võimaluste rohke ja pakub koos õnnestunud disainiga võib-olla midagi üllatuslikult, et tahaks pakkuda ka ruumilisi elamusi. Disainiöö programmis olnud seminar ja näitused püüdsid mõtiskleda selle üle, missugune on disaini tulevik. Disainer üritab uute lahenduste pakkumisel tulevikku ette näha, kuid oluline on mõista, miks uuendada ja mis on innovatsiooni eesmärk. And what was interesting today, I thought it was a very good day, was I happened to start, so I was talking about the city, and then it went sort of into slowly the real detail. You could have gone the other way, you could have started with the real detail and gone out to the city. And so I think there was a certain sort of flow that people, from what I heard, appreciated because you know, there are so many angles happening simultaneously. So I think these types of events are very good, but what I would hope that one can in time get people involved or invited or who want to come who are not from those professions themselves. Because the messages are bigger messages. You know, it would be very interesting, just as an example, to have public officials. Just as one example, it would be interesting to have some politicians or anyway, all I'm saying, different types of people to also listen to the discussion and be part of it. The basic idea is that when the world has changed dramatically and is changing dramatically, we need to stand back and rethink. And so a creative city is a place which allows people of different types to think, plan and act with imagination in rethinking things. Now, sometimes things will stay the same, but sometimes they will change. It's not always about new, but allowing oneself to look at things with fresh eyes. So a lot of the creative work today is about civic innovation, trying to bring people together in new formats. So it looks new, but it's actually old. Ma arvan, et kaheldamatult hea disainer on alati visionäär. Tuleviku disain on hästi võimaluste rohke, et ühelt poolt kindlasti kasutajad muutuvad targemaks ja kindlasti ka disaini puhul teadlikumaks tarbijaks, aga samuti ka ilmselt aina rohkem ja rohkem kaasautoriks, kui me mõtleme kas või selle sama nende erinevate lihtsate ruumiliste objektide printimise võimaluse peale. Aga teisalt kindlasti me näeme, et need väga keerukad digitaalsed tehnoloogiad tuleb kuidagi inimesteni viia ja neist uusi tooteid luua. Et mingis mõttes ka sellist disainerit kui tõlki läheb ikkagi väga sageli vaja. I think for me it's very interesting we're at a convergence point where designers are much closer to manufacturing. They're able to make products themselves and have access to manufacturing in a way that didn't happen in the past. So the sort of a maker revolution has changed the way designers behave. And what I was talking about today is then designers increase responsibility to the environment to work in a sustainable way. So for me, that's one of the key things about the future, alongside, of course, emerging technology, which is also a big interest of mine.
Mis puutub homsesse päeva, siis ma arvan, et selle võtmesõna võiks olla holistika. See, mida me selle mõiste all teame lühidalt kui vaatenurk, mis vaatab inimest kui tervikut, sõnast whole, tervik, et meil ei ole mitte ainult keha, vaid meil on ka vaim. Niisugune ühine tendents hakkaks olema selle inimese vaimse poole tähtsustamine. Kui rääkida nüüd rõivadisainist tuleviku kontekstis, et siis ma arvan, et mis on ikka, et inimene ju ei muutu, et on olnud kogu aeg ühesugune, aga pigem on see muutus seotud võib-olla ütleme tehnoloogiate, tekstiilidega, inimeste teadlikkuse. Meie väiketootjatena ütleme, et meie ei halda nagu seda, et kus neid kangaid toodetakse ja millistes tingimustes, aga vähemalt me nii palju saame teha, et me saame uurida ka, et kuidas need kangad jõuavad nüüd disainerile ja minu lõikelaua peale, minu kliendi selga. Ma võin enda kollektsioonist rääkida lühidalt, et see on jätk nagu põhimõtteliselt eelmisel aastal, mis ma Moskvas näitasin, siis sügisel Tallinna moenädalal õppejõudude ühiskollektsiooniga ja nüüd on see nagu edasiarendus nendest eelnevatest kollektsioonidest, pluss see veel, et põhilise materjali mul moodustab see linane kangas, et minu jaoks on linane kangas kui töövahend disainerile on ta väga mugav ja mulle väga meeldib ja arvestades seda, et kunagi meil oli nagu linatööstus väga kõrgelt arenenud ja praegu pole nagu mitte midagi Eestis, et siis on nagu see kurb ja üldse propageerida seda linast kangast ka, kuigi inimesed on natuke konservatiivsed, et see kortsub, aga see annab jälle sellise hingamise ja elu sellele asjale. Disaini eesmärk on ju teha inimeste elu mugavaks, samamoodi riietus peab olema sul ju mugav ja ihusõbralik. No praegu mul on natuke selline elumuutus on ees, et ma sõidan vähem kui 6 aja pärast sõidan ära Aafrikasse tegema vabatahtlikku tööd, mis on ka nagu minu jaoks nagu üks selline etapp, et tarbimisest ja kõigest sellest võtmisest nagu välja saada, et anda tagasi ka seda, mida ma olen saanud. Ja ma lähen tegema koolivormi hanget kohalikele koolidele, et see on seotud mul ikkagi erialaga konkreetselt ja mis on nagu põnev ja ma kujutan ette, et see saab olema suur väljakutse. Siin on siis praegu 8 disainerit ja miks me üldse valisime just stuudiodisaini on, et just esile tuua just need väiksed disainerid, mitte just niisuguse masstoodang nagu IKEA või H&M. Ja valik siis oli, et natuke igast valdkonnast ehk natuke keraamikat, natuke tekstiili ja et midagi erilist just Rootsi poolt. Kõigepealt on siis Simongi Bertmann, kes siis on inspiratsiooni saanud toidust ja toite väärtusest. Näiteks see vaip on siis inspireeritud avokaadost ja iga siis mullike siis on need, millest siis avokaado koosneb. Siin on meil väga klassikaline Kristiina Stark ja tema see väljakutse ongi just, et loobuda nendest detailidest, üritada teha niisuguse vormi, mis on väga voolujooniline. Siin on vastupidi, et siin on nüüd noor disainer Emma Fällmann ja tema siis disain on just käsitsi pliiatsiga, siis ta joonistab. Seal on tema need joonistused ja siis ta on pannud need nii sallidele, siidisallidele ja ka patjadele.
ja mis on huvitav, et noh, kui vaadata kaugelt, siis on näha, et see on tavaline tihane, aga samas on siin näha, et on luud paista. Siin on Mikaela Villers ja tema siis inspiratsioon on just 18. sajand, just tema vanavanaema ja vanaema siis kodudest siis inspireeritud disain. Ja mis on väga lahe, see sobib siia just Heliasse kinno väga hästi. When you have some pieces that was designed in 1973, when I was a student of architecture, and they are still in production and they are still selling, means that it's not only a retrospective, but it's something that is also at the moment, I don't want to say of the future, but certainly is still in the right moment, and this means that is probably a good piece of design. What is the most important, the essential part of design? For me, it's the simplicity, and have to be something that everybody can understand, and everybody can buy, and everybody can use, making their life, their quality of life better. Every time we ask, what is new, what is new, what is new, but there are so many products that I think that it's time to change, not to longer ask what is new, but what is better. We have to try to improve what already exists. Do you have here some favorites that you think that is very difficult to make better? The lamps, that kind of lamps, you see, because it's really the most simple piece that you can make. It's a square piece of polyethylene, pressed, and then with 4 pins you fix and you put the support for the lamp, and the lamp is done. This is exactly what I mean for simple and clear and good design. What is the biggest challenge nowadays for a designer? Pay attention how the people change their life, how they live the social relation, how they live the house. They are using a different way from the past. And I think that the designer have to take care of this change, because in this way he can try to project something new. And another important thing for me is to take care about the elderly people and the people that have some disability. This delicanter, for instance, is really something new from aesthetic, but above all from the function. When you put on the glass the wine, then it moves and makes waves, and everything that is in the deep go in suspension. With this one, it's possible to put in the wine on the glass, and then you put down with the same angle, because this stay in all positions, from vertical to horizontal. Plus, for disabled people that have some problem with the hand, if you put this near to the table, it's enough that you have the glass here, and you don't need to pick up, and you can put, and this means design for all. Hea disain on efektiivne, jätkusuutlik ja säästlik, aga miks mitte ka taaskasutatav. Disainis pole midagi juhuslikku, iga detail on läbi mõeldud. Mõni ese on nii funktsionaalne, et see on muutunud enesestmõistetavaks, on ununenud, et iga hästi toimiva objekti taga on siiski disaineri töö. I think effective design, it's a way of moving the discussion on from the look of an object, how an object performs, but understanding that design has a role to play in business to make products better for people, but also better for business. And if you can prove that by increasing sales of a product,
as designers, that gives us more leverage with our clients. So the Design Effectiveness Awards that the exhibition here is about is an award specifically that measures effective design, set up by the Design Business Association in the UK, and I'm very proud to have taken part in it and got a gold award for the Virgin Atlantic meal tray that we designed. The project we did for Virgin Atlantic was looking again at their economy meal, coming at it from the point of view of providing a better service for the passenger, a better meal, also easier for the crew, the cabin crew, to serve. And then what happened is we also were trying to save weight, which equates in the airline world to saved fuel, which means saved money. So, for us, the key point was starting with the passenger experience and creating something that looked really fantastic, functioned, and felt very Virgin Atlantic. The byproduct of doing that meant that we made a smaller tray, more compact, which saved weight, and that's fantastic for the airline, and that's fantastic for the environment, because saved fuel is saved money for the airline, but also less CO2 for the environment. The salad bowl, we actually made it from heavier plastic so it could be washed and reused rather than being thrown away after each serve, and we saved a little bit of weight in the design of the glass, included some more structure so it was still quite rigid. Cutlery was really, it's the thing you touch. So it was the one area where we were prepared to offset some of the savings in weight from the rest of the meal and actually add a little bit more plastic in the handle and a little bit more plastic in the tines of the fork so they didn't break. That's typically one of the big frustrations of disposable cutlery. This is another product which we've designed, which I talked a little bit about today, and it took some of the learning from the project we did with Virgin Atlantic. So it's a combined knife, spoon and fork in a single object for Fortnum & Mason, which is a British department store that's 300 years old and is modernising and now has cafes selling takeaway food. So the idea is that when people buy a takeaway food product, instead of taking separate plastic knife, spoon and fork, they take a single piece of cutlery, so that reduces waste. But we've also made it from a bioplastic, so the embodied carbon in the plastic itself is 15% lower than normal plastics. So in combination, that's a 50% reduction in CO2 on something that gets used once typically. And I think the fact that it's interesting looking means that people don't just use it once, they tend to take them home and use them again. So that's another positive story. I don't want to rule out beauty. I think products still need to be beautiful. They need to engage people. People need to have an emotional connection with them. But I personally think that can be done alongside building business and working sustainably. It's the responsibility of designers to champion sustainability. It's not just the responsibility of governments or CEOs in big firms. So that was the point I was making. See papptorudest ehitis, olgu ta nimeks värav. See värav võiks siis rõhutada teekonda taaskasutuse, materjalide, tööstusjäätmete taaskasutus. See ei ole väga uus sõna. Ei ürita murda sisse lahtisest uksest, see värav ongi juba ammu lahti, aga olgu ta niisuguseks üleskutseks selle mõtteviisile toetajaid juurde saada. Me peame ja me loomulikult ka liigumegi raiskava mentaliteediga ühiskonnast säästva hoiakuga ühiskonna poole. Ka need kauba alused, mis siin on, millest see trepp on ehitatud, järgivad natukene seda vaatenurka. Seesama toru, mis siin ongi nende mööblitükkide materjaliks. Oleme sellest torust võtnud ja lõiganud välja vormid, mida saab kasutada istumiseks, millest saab teha panipaiku, millest saab teha laudu
Eesti paviljoni EXPO maailmanäitusele Milanos 2015 siis telliti ka niisugust mööblit. Kuidagi see ümar vorm disaineri silmale on selge, kena vaadata ja need kartongtorud, mis seal siis hoovi peal ootasid, kunas nad lapikuks vajutatakse ja prügimäele viiakse, et need ei andnud rahu ja siis ma veeretsin ühe sellise endale koju. Lasin tal seal paar kuud niimoodi toanurgas olla, et äkki tuleb midagi vähe. Ja siis pisidas hakkaski tulema, et sellest saab ju palju muid asju teha, kui lihtsalt puruks vajutada ja prügimäele viia. L'idée générale, en fait, c'est vraiment essayer de sensibiliser le grand public sur le design et leur dire que le design, c'est pas simple, c'est pas que du mobilier qui est très cher et qui se trouve dans des galeries. C'est pas forcément des objets d'art, mais en fait, le design, c'est pas de la déco non plus. Le design, c'est aussi des objets de tous les jours qui sont pas forcément beaux, ils n'ont pas forcément de style ni de ligne. Et en fait, je montre un détail qui fait qu'en fait, il est très fonctionnel et donc très bon design. Ce que je trouve intéressant avec par exemple la bouche d'égout, c'est que on ne connaît pas l'histoire de la bouche d'égout, elle a toujours été là, elle a toujours été ronde. Il y a une raison pour laquelle elles sont rondes, c'est très simple, c'est la seule forme géométrique qui ne peut pas tomber dans son trou. C'est une solution tellement simple, mais pour en fait un grand problème. Dans cette exposition, ce que je voulais mettre en avant, c'était le design industriel et qui est invisible. Et c'est là où il est bon quand s'il est invisible, c'est qu'en fait il est bon. L'exposition, c'est un peu essayer de rentrer dans la peau du designer et essayer de comprendre le processus de création et de réflexion. Et donc en fait, ça, tous les objets, c'est que des détails, des observations que j'ai découvertes pendant que je travaille. En fait, à chaque fois, je me pose des questions. Mais pourquoi est-ce que les cônes de circulation sont oranges, par exemple? Et pourquoi est-ce que c'est le même orange que les brassards? Et c'est exactement le même orange que les tenues de prisonniers des États-Unis. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant des recherches, on se rend compte que la référence, c'est Pantone 152, qui est le orange de sécurité, et c'est un standard. Et en fait, dans l'industrie, dès que on développe un produit et s'il doit être vu, que ce soit pour sécurité ou juste pour alerter, on va utiliser l'orange et celui-là. En sortant de cette exposition, si vous vous baladez dans la rue, dès que vous voyez quelque chose orange, en fait, c'est parce que ça doit être vu. Même d'ailleurs, toute la signalétique du Design Festival, c'est marrant, mais elle est orange. Moi aussi. Mais pour trouver ces objets et tout savoir, il fallait faire une recherche. Oui, et c'est pas facile. Je suis un peu rentré dans un mode où j'étais à tout regarder. J'avais un mètre ruban et je mesurais tout. J'essaie tout ce que je touchais, j'essaie de vraiment l'identifier et de faire des recherches dessus. Parce qu'en fait, ce qui est difficile avec ces objets, c'est qu'ils sont tellement évidents qu'on ne va pas les questionner. Et ils sont en face de nous, mais... Par exemple, oui, le papier. Oui, et donc le papier, surtout le format de papier A, donc le format A qui est A4, le format le plus standard, qui est vraiment la feuille de papier classique où on écrit, on prend des notes. Il a bien fallu l'inventer, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un format et qu'on dise on va faire que ce type de format pour que toutes les industries puissent se mettre ensemble. Et en fait, donc ça date des années 1920, c'est un ingénieur allemand qui a développé ça, parce qu'avant il n'y avait pas de format. Et en fait c'est une proportion, le format c'est une proportion, c'est racine carrée de 2, donc c'est une formule mathématique, qui quand on divise la longueur par la hauteur, ça donne racine carrée de 2, qui est 1,4 grosso modo. Et c'est la seule proportion qui, quand on la plie en deux, garde la même proportion. Vous avez un document, une affiche de poster par exemple, imprimée en A1, vous pouvez très facilement l'imprimer en A2, sans devoir changer le design, puisque c'est exactement la même proportion. Et c'est le meilleur système qu'on a trouvé pour le moment, parce que de façon économique, c'est absolument génial. Ou encore, il y a les euros, donc qu'on touche tous les jours, mais on n'y pense pas. On le voit surtout pas comme design, on le voit pas du tout comme design, mais en fait, il y a des graphismes et tout ça, mais il y a aussi une dimension. Et ce qui est intéressant avec les euros, en fait, c'est que c'est la première monnaie qui a été développée en travaillant avec des personnes handicapées visuelles. Et en fait, la règle est très simple, c'est
plus la valeur est grande, plus la taille sera grande. C'est la première qui a fait ça. Aux États-Unis, tous les billets sont exactement le même format. C'est-à-dire que si vous êtes aveugle et qu'on vous donne un billet de $50, en fait, c'était un billet d'$1. Après, moi, dans mon travail de designer, je fais beaucoup de choses très différentes. Je fais de la photographie, je fais de la vidéo, je fais du design industriel, mais aussi de la consultation. Donc j'aime beaucoup toucher à tout, mais c'est vrai que il y a toujours quelque chose en commun, ce qui est le design thinking. Donc c'est vraiment l'approche de design à observer, et faire des tests, etc. Et le point commun avec cette exposition, c'est que je pense que dans mon travail, j'essaie de toujours être cohérent dans tout ce que je fais et de ne rien laisser au hasard en fait. Et ce qui n'est pas facile. Mais si je dessine un objet et qu'il a cette forme-là, j'essaie vraiment de... Ce ne sera pas juste pour une question esthétique, parce qu'en fait l'esthétique ne m'intéresse pas du tout. Je pense que l'esthétique, la ligne, la belle ligne, etc., pour moi elle vient après. C'est un cube, pour moi un cube c'est très beau s'il est fonctionnel et du coup je le trouve très beau. Disainiöö juubelifestival vaatas tulevikku. Disaini osas tuleviku pärast muret tundma ilmselt ei pea, sest disainerid tahavad üha enam vastutust võtta ja kaasa rääkida selles, et oleks vähem raiskamist ja et meie elukeskkond säästaks nii loodust kui inimest ennast. Mis tulevik tegelikult toob, seda saab näha juba 11. Disainiöö festivalil järgmisel aastal.